अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, राना फ़ारूक सर आज के एक नई उन्वान के साथ हाज़िर खिदमत है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और यकीनन अपनी तैयारी जो है वो बड़े अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, क्योंकि जैसे जैसे दिन गुज़र रहे हैं टेस्ट जो है वो करीब आता जा रहा है। नाज़रीन, आज के हमारा जो उन्वान है वो है मशहूर मिली नग़मे और उनके खालिक। कुछ दोस्तों के मैसेजेस मुझे मौसूल हुए तो उन्होंने इस चीज़ पर इसरार किया कि आप उर्दू के जो हैं मशहूर मिली नग़मे जो है ना उनके बारे में जो है ना हमें थोड़ी मालूमात दें और उनके जो खालिक हैं, उनके जो शायर हैं, उस हवाले से जो है ना कोई वीडियो बनाएं। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो जो है वो इंशाअल्लाह आपको पसंद आएगी। वीडियो को पूरा देखें, इंशाअल्लाह इसमें आपको फ़ायदा होगा। हो सकता है कि इसमें से कोई एक आध सवाल जो है वो आपके पेपर में भी आ जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि उर्दू के जो मशहूर व मारूफ़ मिली नग़मे हैं वो कौन कौन से हैं और असल चीज़ जो है यानी इनके खालिक यानी इनके जो शायर हैं वो कौन है। स्क्रीन पर आपको सबसे पहले नज़र आ रहा होगा, बड़ा मशहूर व मारूफ़ मिली नग़मा है जीवे जीवे पाकिस्तान। यकीनन इसके बारे में आपके पास मालूमात पहले से होंगी। इसके जो खालिक हैं वो हैं जमीलुद्दीन आली। जमीलुद्दीन आली ने इसको लिखा है। इसके अलावा दूसरे नंबर पे मेरे पास एक और बड़ा मशहूर व मारूफ़ मिली नग़मा है दिल दिल पाकिस्तान, और इसको पाकिस्तान का दूसरा कौमी तराना भी कंसिडर जो है वो किया जाता है। और इसके जो खालिक हैं वो हैं निसार नासिक। तीसरा हमारे पास जो मिली नग़मा है वो भी बड़ा मशहूर व मारूफ़ है, ये वतन तुम्हारा है तुम हो पासबां इसके। और इसके जो खालिक हैं, इसके जो शायर हैं वो हैं कलीम उस्मानी, यानी इसके जो लिखने वाले हैं, इसके जो शायर हैं वो कलीम उस्मानी हैं। नंबर 4 पे हमारे पास बड़ा ही मशहूर व मारूफ़ एक और मिली नग़मा है मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिन्ना। इसके जो खालिक हैं वो हैं बशीर अहमद ज़ार। नंबर 5 पे हमारे पास जो मिली नग़मा आ रहा है वो है यूं यूं दी हमें आज़ादी के दुनिया हुई हैरान। ये भी बड़ा मशहूर व मारूफ़ मिली नग़मा है। इसके जो खालिक हैं वो हैं फ़याज़ हाशमी। नंबर 6 पे हमारे पास है चाँद मेरी ज़मीं फूल मेरा वतन। बड़ा ही मशहूर रहा है अपने दौर का ये मिली नग़मा, और इसके जो खालिक हैं वो हैं साकी जावेद। इसके अलावा नंबर 7 पे हमारे पास जो मिली नग़मा है वो है सोहनी धरती अल्लाह रखे। ये भी बड़ा ही मशहूर व मारूफ़ मिली नग़मा है। इसके जो खालिक हैं, इसके जो शायर हैं वो हैं मसरूर अनवर। नंबर 8 पे हमारे पास बड़ा ही मशहूर व मारूफ़ एक मिली नग़मा है ए वतन के सजीले जवानों। तो हम ये देखेंगे कि ये किसने लिखा है। इसके भी खालिक जो हैं वो जमीलुद्दीन आली ही हैं। नंबर 9 पे मेरे पास एक और बड़ा ही मशहूर व मारूफ़ मिली नग़मा है मेरा इनाम पाकिस्तान मेरा पैगाम पाकिस्तान। इसके खालिक भी जो हैं वो जमीलुद्दीन आली हैं। अच्छा, मज़ीद आगे जाने से पहले मैं आपको यहाँ एक चीज़ जो है वो क्लियर कर दूँ कि ये जो जीवे जीवे पाकिस्तान है ये जमीलुद्दीन आली का मिली नग़मों का मजमूआ है। और ये जितने भी मिली नग़मे यहाँ जिनका ज़िक्र जो है वो आ रहा है जो कि जमीलुद्दीन आली के हैं, वो इनके इसी मजमूए में मौजूद हैं जीवे जीवे पाकिस्तान। और जीवे जीवे पाकिस्तान में उनके कुल 28 जो है वो मिली नग़मे हैं, ये ज़हन में रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं।
نمبر 10 پہ جو ہمارے پاس ملی نغمہ ہے وہ ہے جاگ اٹھا ہے سارا وطن۔ اب اس کے جو خالق ہیں وہ اردو ادب کے بڑے مشہور شاعر حمایت علی شاعر، یہ ان کی تخلیق ہے۔ اس کے بعد نمبر 11 پہ ہمارے پاس جو ملی نغمہ آ رہا ہے وہ ہے اے جواں اے جواں۔ اس کو لکھا ہے صابر ظفر نے۔ اسی طرح نمبر 12 پہ جو ہمارے پاس ملی نغمہ ہے میری ذات ذرہ بے نشاں، اس کے خالق بھی صابر ظفر ہیں۔ نمبر 13 پہ اگر ہم دیکھیں تو ایک بڑا مشہور و معروف ملی نغمہ ہے ہم زندہ قوم ہیں، اس کے جو خالق ہیں وہ ہیں مسرور انور۔ نمبر 14 پہ ہمارے پاس جو ملی نغمہ آ رہا ہے وہ ہے میں بھی پاکستان ہوں تو بھی پاکستان ہے، اس کے جو خالق ہیں وہ ہیں صحبہ اختر۔ نمبر 15 پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ بھی اپنے وقت کا بڑا ہی مشہور و معروف ایک ملی نغمہ رہا ہے روشن میری آنکھوں میں وفا کے جو دیے ہیں۔ اب اس کے خالق جو ہیں وہ منظور احمد ہیں، یعنی اس کے شاعر جو ہیں وہ منظور احمد۔ نمبر 16 پہ ہمارے پاس جو بڑا ایک مشہور و معروف ملی نغمہ ہے اے وطن پیارے وطن پاک وطن، اس کو لکھا ہے ساقی جاوید نے۔ اور نمبر 17 پہ ہمارے پاس جو ملی نغمہ آ رہا ہے وہ ہے ہمارا پرچم یہ پیارا پرچم، اور اس کے جو لکھنے والے ہیں اس کے جو شاعر ہیں وہ ہیں سیف زلفی۔ نمبر 18 پہ اگر ہم دیکھیں تو بڑا ہی مشہور و معروف یہ بھی اپنے دور کا رہا ہے ملی نغمہ چاند روشن چمکتا ستارہ رہے، اور اس کے جو لکھاری ہیں وہ اردو ادب کے ایک بڑے ادیب بھی رہے ہیں، ناول نگار بھی رہے ہیں۔ یہ لکھا ہے شوکت تھانوی نے۔ ذہن میں رکھیے گا کہ چاند روشن چمکتا ستارہ رہے شوکت تھانوی کا لکھا ہوا ملی نغمہ ہے۔ نمبر 19 پہ ہمارے پاس ہے اے راہ حق کے شہیدو، یہ ملی نغمہ جو ہے وہ مشیر کاظمی نے اس کو لکھا ہے، اس کے شاعر جو ہیں وہ مشیر کاظمی ہیں۔ اسی طرح نمبر 20 پہ ہمارے پاس جو ملی نغمہ موجود ہے وہ ہے تم ہی سے اے مجاہدو جہاں کا ثبات ہے، اس کے بارے میں بھی یقیناً آپ نے پڑھا ہوگا۔ اس کے جو شاعر ہیں وہ ہیں عبدالمجید سالک۔ اس کے علاوہ نمبر 21 پہ بڑا ہی مشہور و معروف ایک پنجابی کا جو ہے وہ ملی نغمہ ہے اے پتر ہٹاتے نہیں وکدے، اور اس کے جو خالق ہیں اس کے جو شاعر ہیں وہ ہیں صوفی تبسم۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے معلوماتی رہی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار بھی کریں اور ویڈیو کو شیئر بھی کریں۔ انشاءاللہ بہت جلد کچھ اور نئے عنوان کے ساتھ میں حاضر ہوں گا۔ انشاءاللہ ٹیسٹ ہونے سے پہلے جو ہے کچھ نئی ویڈیو جو ہے وہ آپ کے سامنے لانے کی کوشش کروں گا۔ تو اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔